सध्या वास्कोन आणि खास करून मर्मुगांव एक कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाल्या आणि ते म्हणजे फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंट जो हांगा जाता ताका लागून आमी पळयलें की भाजपाचेच आदले आमदार आनी तांचे समर्थक ह्या रेसिंगाक ओपोज करता। विषय असो आसा की त्या ट्रॅकाक लागून लोकांक त्रास जातलो, हांगा रेसिंग जायच कित्याक, आनी बाकीचे विशय सद्याचे राजकारणान 27 लागीं पावल्या ताजे पडसाद आतां दिश्टी पडपाक लागल्या। आणि ह्या रेसी विशयी आणि मर्मुगांवचे सध्या राजकारणाचो इल्लेशे एक माहिती घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा सध्या मेळपाक संकल्प आमोणकर मर्मुगांवचे आमदार आणि तांकां देव बरें करूं संकल्प। आणि सध्या आमी उबे आसा हांगा रेस सोंपतली फिनिशिंग पॉइंट हांगरसून येवन हांगा वचून फुडें वचून तुका एंड जातलें हांगच्यान एंड जातलें। सो पिक्चरान बी कशें फ्लॅशबॅक दाखयतात तशें आमी आतां सुरवातेक या। सो हेज्या फाटल्यान जें दिसता थंयच्यान हें सुरू जावपाचें आसा, तो स्टार्टींग पॉइंट आसा। ओके, तो स्टार्टींग पॉइंट आसा। सो थंयसून रेस म्हणटा ती आमची सुरू जातली फॉर्म्युला रेस, आनी हांगरसून भितर सरपाचें आसात। सो वी वील ट्रॅवल एंटायर जो ट्रॅक आसा तो ट्रॅवल करतले आनी पॅचिसान पळयतले की प्रॉब्लेम खंय आसा आनी हें जाणून घेतलें की ही रेस करप सारकें काय सारकें ना, लोकांक कितें त्रास जाता, लोकांक कितें त्रास जावन लोक जे विरोध करता ते सारकें आसा काय ना, आनी जे सपोर्ट करतात तांचें मत जाणून घेतलें। सो वी वील ट्रॅवल विथ संकल्प ऑन फॉर्म्युला 4 रेस ट्रॅक। सो आमी फायनली पावले आसा त्या जाग्यार। आय थिंक ह्या जाग्यारसून सुरू जातली रेस। ओ मेन जो आसा तो मेन रेस स्टार्ट जातली पळय ती हांगा, तेंची सगळी गॅरेज बाकीचे जे आसा ऑर्गनायज करपाचे सगळे हांगरसून। आनी हो तुमी पळयता तो हो ट्रॅक हांगरसून तुका स्ट्रेट भायर सरलो, लेफ्टान गेलो, हायवेक टच जालो। ओके, हायवेक टच जावन जसो आमी आतां पळयला पळय रावंड मारून आमचे बोगद्या वयरसून ते ITI कडसून भितर सरून थंयसर एंड जातलो आनी पळय ह्या प्लेसीचेर फिनिशिंग पॉइंट। पण ह्या सगळ्या एका विरोध आसा, आमी थंय पळया व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो दिश्टी पडटा, सगळे सध्या बारीक पळयले जाल्यार रेसीक विरोध सुरू जाल्लो आसा। पळय तुमकां अशें दिसता आसतलें कितें रेसीक विरोध जाल्लो आसा, एक सर्टन बंच ऑफ पिपल ते विरोध करपाक लागलेले आसा। आनी हांव ना म्हणना, तेंचो जो विरोध करपाचो जो हेतू आसा पळय तो जेन्युइन आसा। जेन्युइन इतल्याच लागून कित्याक जो इफेक्टेड एरिया आसा, जो अरावंड 300-400 मिटर स्ट्रेच आसा, जो आमचे बोगद्या वयले लोक, जे आमचे मुरगांवचे लोक आसा, बोगद्या वयले लोक, जे आमचे लोक आसा तांकां खंय तरी हेजो त्रास जाता। कित्याक 3 दीस तांकां गाडयो ज्यो ती नॉर्मली तेंच्या घरा कडेन पर्यंत वयताली, देवळा कडेन पर्यंत वयताली, भरत लेनी पर्यंत वयताली, ती तांकां 3 दिसाक लागून वयपाक मेळपाना। गाडयो दवरून चलत वचचें पडटा, तांकां गाडयेचें पार्किंग भायर करचें पडटलें आनी भायरसून तांकां चलत वयचें पडटलें। सो हो एक विशय आसा फक्त एक सर्टन एरियेक लागून, आनी तेंचो जेन्युइन इश्यू आसा आनी तेज्या लागून ते ओपोज करता। सो म्हाका दिसता कितें हेजेर गव्हर्मेंटान हेजेर जर डिटेलान जर विचार केलो जाल्यार हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटले काय। सो पळय थंयसर इतलो नॅरो रस्तो आसल्या कारणान तेजेर सोल्युशनूय काडपाक मेळना। रस्ते सायडीक तूं फॉर्म्युला 4 वाल्याक सांगूं शकना हांगा स्पीड ब्रेकर घालता वळून ते गाडी घेवन वचून। सो आसा ना न्हू, सो आय वील नॉट से दॅट बाबा ते अननेसेसरी करता, बट खंय तरी जेन्युइन प्रॉब्लम आसा हो ते। रेस जावची काय ना जावची हाजेर इंटरव्यू सुरू करूया। रेस जावची काय ना जावची अशें हांकां आयज कशी आसा, ही रेस जी आसा ती एक म्हत्वाची रेस आसा। इट इज अ स्पोर्ट्स, इट इज नॉट अ म्युजीक फेस्टिवल या बाकीचे एंटरटेनमेंट न्हू, इट इज अ स्पोर्ट्स। आनी हे फर्स्ट टायम हो गोंया भितर जाता, हे पयलीं केन्नाच जावना। आनी म्हाका खंय तरी दिसतालें आमचे ऑनरेबल गव्हर्मेंटाकूय दिसतालें, चीफ मिनिस्टराकूय दिसतालें कितें बाबा ही रेस जावची, आनी ती मुर्मुगांवान जेन्ना येयली आनी मुर्मुगांवान करता म्हूण सांगलेलें आमकां दिसलें की येस आमचो मुर्मुगांवान म्हणटा ते असले केन्नाच एक्टिविटीज म्हणटा ते जायना, कित्याक मुर्मुगांव आमचो सारको टेल एंडार पडटा। आनी फर्स्ट टायम असो इव्हेंट एक आमच्या मुर्मुगांवान जाता, सो ऑल द पीपल वेर हॅपी। सो खंय तरी आमचो बाबा मुर्मुगांवचो नक्षा जो आसा आमचो इंटरनॅशनल लेवलाचेर वयतलो, वर्ल्ड मॅपाचेर वयतलो म्हूण, बट तेज्या भितर सर्टन इश्यूज ह्या लोकांचे येयले। सो ते इश्यू जर आमी
हँडल करूंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता ही जावची. एक म्हणजे आता कशें आसा हेतून आमी मातशें चलत गाडये पळया व्हडले व्हडले मायनीर आयिल्ल्या भशेन दिसता मरे न्ही पळयत जाल्यार कितलेशेच हे मरे ते आतां शॉला रोलर्स कितें म्हणटा तूं खबर आसतलें व्हील लोडर दिसता हे. कोणाक याद ना जाल्यार संकल्प ओरिजिनली कोटमे पाळयेचे ते देन दे सेटल्ड इन हें सो ताका मायनींग बिनींग हे सगळ्यो गजाली खबर आसा वर्मगोवाचे. सो रेस जावची म्हणटा लोकांचे इश्यू सेटल करचे म्हणटा पूण तुवें म्हणटा ते इश्यू सेटल जावं शकना कारण ते ज्या रुटाचेर लोक रावता पळय न्ही त्या रुटाचेर 3 दीस तांकां आपल्या घरा कडेन वतलो जाल्यार सुद्दां गाडी खंय तरी पयस पार्क करून वचचें पडटलें. सो हो विशय आसा बट रे पासून विशय असो आसा कितें लोकांक आयज आमी एक रिप्रेझेंट करता मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. आयज कसलो विशय आनी एक जेन्ना न्यू प्रोजेक्ट येता आनी लोकांक खंय तरी ताजो एक भिरांत दिसपाक लागता या भंय दिसपाक लागता जाल्यार म्हाजें कर्तव्य एज अ इलेक्टेड MLA म्हजें कर्तव्य आसा कितें आय शूड ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल. जे लोकांचे सेंटिमेंट आसा पळय ते सेंटिमेंटा बरोबर हांव रावतलो. अजून पर्यंत हांव तेंच्या बरोबर आसा. सो आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो मुरगांवान येता. आमी जेन्ना शूट करता तेन्ना अजून येवना सांजचो येवपाचो आसा. सो हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतल्याच कारणाक आपयलेलो आसा की लोकांचे जे व्ह्यूज आसा जे लोकांचे व्ह्यूज आसा ते लोकांचे व्ह्यूज तुमी कन्सिडर करचे आनी त्या प्रमाणे तुमचो जो डिसिजन आसा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयज येतलो फिजिकली हांगा सगळें चॅक करतलो पर्सनली लोकांक मेळटलो बाकीचे जे कावन्सिलर कोण ओपोज करता ते कावन्सिलरांकूय मेळटलो सगळ्यां कडेन भासाभास करतलो आनी तेजे उपरांत म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितें डिसिजन घेवंक जाय ते घेतलो. बट आयज एक खंय तरी एक बरो इव्हेंट स्पोर्ट्साचो जेन्ना मुर्मुगांव गोवान येता जाल्यार म्हाका दिसतालें खंय तरी सगळे जाण कॉपरेट करतले. बट खंय तरी एक सर्टन एरियाक लागून तांकां जर प्रॉब्लम जाता आनी तांकां दिसता हो जावचो न्हू जाल्यार सुद्दां आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आय वील ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल. ते कोणीय आसूं लोक तांकां हेज्या भितर कसलो इगो ना. सो फाल्यां जर आमी अशी ट्वीट केली इवन इफ पीपल डोंट वॉन्ट फॉर्म्युला 4 आय एम विथ द पीपल डेफिनेटली म्हाका जर लोकांक नाका जाल्यार म्हाका कित्याक जाय. हेज्या भितर आमकां कसलो बेनिफीट आसा लोक कितें उलयता लोकांक कितें उलोवपाचें कितें बेनिफीट आसा म्हणटा लोक तुका कोणाक लोक कितें म्हणटा सांगलें कशें आसता कितें जाल्यार लोकांक दिसता कितें हांगा कसलो तरी फायनान्शियल बेनिफीट आसा जोडलें मॉनिटी हय तेच आसा गिफ्ट मेळ्ळें रुपेश तुका खबर आसा तुवें म्हाजी लायफ पळयला इतली पर्यंत. सो आमचें कशें आमचें हॅपी गो लकी लायफ आमी कसलें गिफ्ट आनी तें मॉनिटी आय एम हियर फॉर द पीपल ऑफ मुर्मुगांव गोवा एंड आय वील ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल ऑफ मुर्मुगांव डोंट वॉन्ट देन इट शूड नॉट कम. पळय लोकांक ना आनी खरोच बाबा लोकांक त्रास जाता आनी लोकांचे आयज जेन्ना आमी व्ह्यूज आयकतले आनी लोकांक जर त्रास दिता तांकां ना अशें दिसता जाल्यार डेफिनेटली एज अ लोकल MLA माय ड्युटी इज टू बी विथ द पीपल. आयज म्हाका लोकां वांगडा रावचें पडटलें. सांची जेन्ना मिटींग जातली तेन्ना तुजो स्टँड न्यूट्रल आसतलो. म्हाजो स्टँड सी आफ्टर ऑल इट इज अ गव्हर्मेंट हू इज ऑर्गनायझींग दीस इव्हेंट अंडर द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. ESG ऑर्गनायज करता. सो जेन्ना ESG ऑर्गनायज करता गव्हर्मेंट ऑर्गनायज करता जाल्यार आयज जेन्ना लोकां कडेन उलयल्या उपरांत जो आउटकम येता पळय त्या प्रमाणे हांव लोकां बरोबर रावतलो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय म्हाका दिसता लोकां बरोबर रावतलो हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. म्हाका एक सांग एक तूं सुरवातेक उलयता आसतना एक गजाल सांगली पळय हळूहळू चल्ली आला लोकांक ते गाडयोय दिसपाक मेळटल्यो ही नवीन हें मरे मदीं ब्रेक घेवचे पडटा हे नवीन हे कितें संकल्प वॉट इज दीस लेवल करपा खातीर ओके थोडे लोकांक हें दाखोवया मरे तुजे मुर्मुगांवान फायदो जालो इतले लोक ओके. जॉन बाब टायर जोल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस
व्हील अलायनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें. हे सगळें बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. होय. तुवें सुरवातीक जेन्ना म्हटलें पळय तेन्ना तुवें म्हटलें की कांय लोक हेका विरोध करता म्हणून. पूण काल आमी पळयलें मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे मेजॉरिटी कावन्सिलर्स, ओके, आनी ते कावन्सिल इज रन बाय BJP. त्यांनी बॉयकॉट केली कालची मिटींग ह्या विशयाचेर. आदलो आमदार मिलिंद नायक जो भाजपाचो फुडारी आसा तेणें एका मिटिंगेन हांवें भाशण आयकलें, तेणेंय विरोध केल्लो आसा. पळय आयज तूं म्हणटा कावन्सिलरांनी ओपोज केला. इट इज नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द कावन्सिलर. इट इज ओन्ली 7 कावन्सिलर 7 out जे of? आसा 25 जे कावन्सिलर आसा पळय तेंच्यांनी हे काल वॉकआउट केला. पूण ते BJPचे आशिल्ले. BJPचे असले. बट काल जी मिटींग असलेली ती फॉर्म्युला 4च्या विशयाचेर नासली. हां, ती मिटींग आसा ती 13 तारखेक आसा. ओके. ओन्ली ऑन फॉर्म्युला 4 एजेंडाचेर दवरलेली आसा हां, मिटींग. कालची मिटींग असलेली ती तेंची स्पेशल मिटींग असलेली. थंयसर हो विशय नासलो. हो विशय नासतना तेंच्यांनी पॉयंट ऑफ ऑर्डराचेर हो विशय हाडून बिश्तो वॉकआउट केल्लो आसा. जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची आमच्याच गव्हर्मेंटाची जेन्ना आमची म्युनिसिपालिटी आसा आनी तुमकां काही जर विशय दिसता की बाबा हे बरोबर न्हू जाल्यार आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोणाचो आसा भारतीय जनता पार्टीचो आसा. आयज आमचो पार्टी प्रेजिडेंट आसा बाब दामू नायक. आयज हे लोकांनी हे कावन्सिलरांनी म्हाजे कडेन येवपाक सुद्दां, म्हाजे कडेन मेळपाक सुद्दां, म्हाजे कडेन उलोवपाक सुद्दां नो प्रॉब्लम. म्हाका कसलें मोठेपण ना. तुमी आमच्या पार्टी लिडर्सा कडेन वचूंक जाय आसलें, दामू नायका कडेन बसून उलोवंक जाय आसलें, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन बसून उलोवंक जाय आसलें. बाबा असो असो विशय आसा, आमकां अशी अशी अडचण जाता. आयज पर्यंत हेंच्यांनी कांयच उलोवना. ना आमच्या पार्टी प्रेजिडेंटाक मेळना, ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळना. डायरेक्ट ताका ओपोज केल्लो आसा. सो हेजे वरसून कितें दाखोवपाक सोदता, हांगा खंय तरी तेंचे ते पर्सनल वयपाक लागलेले आसा. आजुनी तांकां खंय तरी दिसता बाबा कितें तांकां कॉन्फिडन्सान घेवना. ही घेवना एक सारकें न्ही, घेवना तांकां. कशें अजून कितें आसा तांकां घेवपाक. मिटींग बी सगळें सुरू केलें पळय तुमी ऑलरेडी. ही आतां ऑलरेडी जाल्ली आसा. आतां प्रोसेस जो आसा तो आतां स्टार्ट जाला. 13 तारखेक मिटींग कित्याक दवरला? 13 तारखेक मिटींग करची काय ना करची रेस 13 हो तारखेक विशय पयली आनी नंतर मागीर ही येदी मोठी शेवाळां आनी गाडयो आनी रेसींग ट्रॅक हे नंतर येवपाचें. सो आयज पळय जेन्ना ही स्टार्ट जाली जाल्यार स्टार्ट जेन्ना करपाक सोदताले जाल्यार ते थोडे दिसूच पयलीं स्टार्ट जाल्लेली आसा. आनी हेज्या लागून चीफ ऑफिसरान आमचे जे ऑर्गनायझर आसा तेंचे कडेन रिपोर्टूय मागलेलो आसा. बाबा तुमचो ट्रॅक कसो आसतलो, तुमची पार्किंग एरिया खंय आसतली, हे सगळें मागलेलें आसा. पण जालें ट्रॅक बारीक अजूनय तूं पळयता आनी केन्ना लोकलांक कॉन्फिडन्सान केन्ना घेतले हे सगळे बांदतकर आयकून घे. ही एरिया आसा ती MPची एरिया आसा. हय, ओके. हांगा जे काम चल्लां पळय ते फक्त MPटीच्या एरियेन चल्लेलें आसा. आमचे जे भायर काम चल्लेलें आसा हायवेसून फक्त आमचे सद्दां ड्रेनेज बीन आसलेले ते तेंच्यांनी हे करून ते रोड वायंडिंग जो खर्च आसा तो थोडो अमावंट सरकाराचो आसा. बाकीचो सो मागीर ते सरकाराचे पयशे घालच्या पयलीं तुमी लोकांक सो आयज तुमकां दिसना आयज हे कावन्सिलराचें काम आसलेलें, आदले आमदाराचें काम आसलेलें की बाबा तेंच्यांनी तेंच्या पार्टी लोकां कडेन उलोवपाची गरज आसलेली. आयज जर ते स्वताक आपल्याक भारतीय जनता पार्टीचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणटा जाल्यार पार्टी कडेन उलोवपाची गरज आसली, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवपाची गरज आसलेली. सो तेंच्यांनी हो फक्त पॉलिटायज करपाक, हो विशय डायवर्ट करपाक लागून, आपल्या स्वताच्या बेनिफिटाक लागून फुडें कावन्सिलाची इलेक्शनां येता तेज्या भितर हेज्या लागून तेंच्यांनी हो मूव केल्लो आसा. हेका लागून कावन्सिलाच्या इलेक्शनाचेर इम्पॅक्ट जातलो म्हणटा तूं? पळय फॉर्म्युला 4 हांव तुका सांगता जे ते करपाक लागलेले आसा तेजे तुका डायरेक्टली दिसता. कित्याक हांवें तुका सांगलें, तूं म्हाका एकूच सिंपल सांग, जर हो विशय आसलो जाल्यार हो विशय घेवन ते पार्टी लिडर्सा कडेन कित्याक वचोना? आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ते कित्याक मेळोना? आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येता. आयज हांवें स्वता तेंची सगळ्या कावन्सिलराची मिटींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांवें इनिशिएट केलेली आसा. मिलिंद नायकाचें सांगूया, ती खूब दिसा तुज्या तोंडान मिलिंद नायक हो शब्द आयकून ना आमी. तेणें विरोध केलो. आयज जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा ते आयज जेन्ना कसल्या विशयाचेर विरोध करतात जाल्यार तेंचे ते फाटले आपले पॉलिटिकली पोळी कशी भाजून घेवपाचो हो तेंचो मेन हेतू आसता. ताचें नांव घेना दिसता. आयज हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदतां जे आयज लोकांक थोड्यांक इन्स्टिगेट करपाक लागलेले आसा. कोण? थोडे नांव सांग. आमची ती तुवें मिटींग ती इतली एरिया ती बोगदा एरियाची इफेक्ट जाता. हांव लोकांचे सेंटिमेंट बरोबर आसा. जे बोगदा कोण लोकांक इन्स्टिगेट करता? बोगदा वयले जे लोक आसा आमचे
तांकां इफेक्ट जाता हें हांव पयलींसून मान्य करीत येयलेलो आसा आनी तेच लोकांक घेवन एक इन्स्टिगेट करपाक लागलेले आसा जेंका लागून तांकां ना इलाजान मिटिंगेक फोर्सान आपयता थंयचो लोकल कावन्सिलर हे कोणाच्या विरुद्ध करता हे आमच्या पार्टीच्या विरुद्ध करता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट करपाक लागले आसा हेंच वायट दिसता आयज जर तुमकां कसलो विशय आसलेलो जाल्यार आमचे कडेन उलोवपाक येवंक जाय आसलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक वचूंक आसलें ऑनरेबल आमच्या पार्टी लिडर्सा कडेन उलोवपाक वचूंक अध्यक्षा कडेन वचूंक जाय आसलें मिलिंद नायक मुख्यमंत्र्याच्या विरुद्ध काम करता मिलिंद नायक पार्टी हे तूं उलयलें तेज्या हांव मातशें समप करता की मिलिंद नायक पार्टीच्या विरुद्ध काम करता पळय आयज म्हाका सांगपाची गरज ना आयज तुमी सगळ्या कावन्सिलरांचे कोणेन कोणेन थंय उलयला तेंचे सगळ्यांचे व्हिडियोज पळयला आनी ते व्हिडियोज म्हाजे कडेच न्हू हे आख्खे गोंयभर जाल्ले आसा पार्टी कडेन पावलेले आसा सो वॉट एवर डिसिजन जे घेवंक जाय ती पार्टी लिडरशीप घेतली आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घेतलो या आतां हे फॉर्म्युला 4 रेस हेज बिकम जस्ट अ रिजन आय थिंक की मर्मुगांवान अदरवायज ऑल्सो राजकारण तापलेलेंच आशिल्लें आनी हेका मातसो एक चान्स रिजन जालें की आतां म्युनिसिपल इलेक्शन आसा त्या नंतर असेंब्ली इलेक्शन्स आसा हें फक्त कारण जालें अशें दिसता तुका पण कितें आसा मुर्मुगांवान सगळें शांत चल्लां जे पयलीं जशे ग्रुपिजम आसलेले पयलीं जशी लोकांची घरां आडयताले घरां बांदपाक दिनासले असो विशय शांत चल्लेलो आसा कसलोच इशू ना आयज म्हाज्या विरोधाक म्हाज्या बद्दल कसलोच विशय मेळना ना बाबा एक करप्शनाचो विशय ना या एक बाबा कसलो विशय ना कितेंच मेळना सो खंय तरी एक ही फॉर्म्युला 4 येता थंयसर म्हाका कसो डॅमेज करपाचो फक्त म्हाका फायदो जाता हेजेर हेंकां हें नाका म्हाका हेजी पब्लिसिटी ही जी पब्लिसिटी आसा हेजें एक नांव जातलें कितें हे वर्ल्ड मॅपाचेर येतलें बाबा एक मुरगांवान जालें आनी ही रेस जाल्या उपरांत जो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा कित्याक आयज यूथ जे आसा पळय हांव तुमकां सांगता यूथ इतले रावलेले आसा कितें ही रेस जावपाक लागून आनी म्हाका खरेंच जाय ही रेस जाल्लेली कारण कितें हे यूथ सगळे जाण एका पळोवपाक उमेदीर आसा कित्याक हे नशीब नासता लोकांची रेस पळोवपाक असली रेस पळोवपाक लागून सो यूथ आर मोर आनी आय एम व्हेरी फिलींग व्हेरी सॅड हे युथाक लागून आयज तुमकां मुद्दाम विचारपाक जाता रुपेश हांव तुमकां क्वेश्चन करता तुमी उदोजन म्हाका करता मरे आतां हांव तुका करता इंटरव्यू हांव दिता सो आयज तुमी जशें म्हाका क्वेश्चन केलें आयज जेन्ना मुरगांवान इतले विशय चलता आनी स्पेशली विशय कसो चलता आयज गोवोरमेंटान म्हाजें घर स्कीम लॉन्च केलेलें आसा हे मॅक्सिमम बेनिफीट कोणाक जावपाचो आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जंयसर 90% घरां जी आसा ती गोवोरमेंट लँडाचेर आसा आनी हो विशय आसतना आयज MPA जे आसा आमचे भरत लेन ही घरां मोडपाक फुडें सरता आमचे हर्बर घरां मोडपाक फुडें सरता तेन्ना हे कावन्सिलर आदलो आमदार तूं म्हणटा पळय तेन्ना हो जेन्युअन लोकांचो इशू आसता तेन्ना हे कावन्सिलर त्या वाड्या वयले कावन्सिलर कित्याक फुडाकार घेयना तेन्ना आमदार वचोन तेंची घरां आयज पर्यंत एक मोडपाक दिवना आयज हर्बरचें सुद्दां घर मोडपाक दिवना हांवें हाडयलें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हांवें घेतलेलो आसा हांवें म्हाजेर FIR घेतलेली आसा तेन्ना हांकां दिसना तेन्ना हे जेन्युअन इशू न्हू तेन्ना हे लोकांचे आडोवपाक खंय येता रे तेन्ना हे सुशेगाद घरा कडेन रावता मरे आनी ही फॉर्म्युला 4 म्हाका खंय तरी त्रास जावची म्हाजी इमेजीक डॅमेज करचे म्हणून हे फुडें चल्लेले आसा हांव तांकां सांगता हे केलें न्हू बरें केलें लोकांक त्रास जाता न्हू जेन्ना तशेंच लोकांची घरां मोडटा न्हू जेन्ना फुडाकार पुलीस येता ते मोडपाक डिपार्टमेंट येता मोडपाक तेन्नाय तुमी तो स्टँड घेवन त्या लोकां बरोबर रावचें म्हणून हें तांकां आयज सांगपाक सोदता हांव बेसिकली तूं म्हणटा की जेन्ना लोकांची घरां मोडपाक काडटा तेन्ना हे लोक नासता कोणूच ना आतां पयलींचीच गजाल सांगता तुका हर्बरची कोणूच ना एकटो मनीस ना थंयचलो स्थानीक कावन्सिलर ना पण MPA जशे आमचे वॉर्ड नंबर सन ही भरत लेनीचेर घरां मोडपाक काडली थंयचलो स्थानीक सुद्दां कावन्सिलर ना कोणूच ना यू आर ऑन MPA न्हू आतां जेन्ना हांगा आमचे बोगद्याचेरूच जेन्ना आमची ट्रेडिशनल पाथ आसा आनी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बंद करपाक येयले ओके तेन्ना हांव फुड्यान रावलो तेन्ना हांव फुड्यान रावलो रुपेश तेन्ना ती बंद करपाक दिवना हें काम म्हाजें न्हू हें काम स्थानीक कावन्सिलराचें त्या लोकांचें तेन्ना तुमकां दिसना त्या लोकांचे त्रास तेन्ना तुमी येवन रावूंक शकना
तेन्ना आमदारान येवन थंय फुड्यान रावन ते स्टॉप करून घेतले तर लोकांचे आयज पर्यंत म्हाजो रिकॉर्ड आसतलो मुरमाड गोवान एक घर मोडपाक आयज पर्यंत दिवना. हेन पयलीं तुमी आयकलां आसतली बायना डेमोलिशन 800 घरां 400 घरां 600 घरां हजारांनी घरां हायकोर्ट ऑर्डर बायणा सगळी इवन ह्यो सुद्धा हायकोर्ट ऑर्डर डेमोलिशन जालें म्हण तुका आतां काडपाक मेळ्ळो रस्तो. आयज सुद्धा आसा पळय ह्यो सुद्धा हायकोर्ट ऑर्डरूच आसा. डेमोलिशन जालें म्हण सद्या तुमी जो व्हडलो रोड बीड काडला पळय ना 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 तेंकां सगळ्यांक रिहेबिलिट केले. तो रस्तो जावचे जाल्या उपरांत ती 2002चे उलयता तूं. हांव उलयता ते आतांचे उलयता. बिफोर आय कुड बी इलेक्टेड 2022चे पयलीं 2017 घरां मोडला 2018 घरां मोडला 2019 घरां मोडला 2020 घरां मोडला. हे उलयता हांव तुजे कडेन. डेमोलिशन अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांगा विशय येता पळय तेन्ना म्हाकाच फुडें रावन हांव तो इश्यू हँडल करता. सिमिलर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी म्हाज्या लोकांचेर मुरगांवच्या लोकांचेरूय विश्वास आसा. ही जी रेस आसा इफ इट्स नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल आनी लोकांक जर ही नाका जाल्यार हांवें तुका अजुनूय तुका सांगता आय वील ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल ऑफ बोगदा पीपल ऑफ भरतले एंड लोकांच्या बरोबर रावतलो आनी मुरगांवच्या लोकां बरोबर हांव रावतलो. हो म्हाजो क्लियर. सो इन नटशेल आतां जे लोकांक सांगपा खातीर की समज लोकांक नाका जाल्यार ही रेस जावची न्ही पूण जे लोक विरोध करतात आनी बाकीच्या जेन्ना जाग्याचेर लोकांची घरां मोडटा तेन्ना येवन उबे रावचे म्हणटात पळय हांव तांकां सांगता ते एक तुमी चिंतूंक जाय. तुम्ही हे राजकारण चलता काय ना हे तुमकां सिंपल सांगलें. हे 27 पयलींचे सद्या हें आसा. इट इज नथिंग टू डू. तांकां कसलोच इंट्रस्ट ना. ही फॉर्म्युला जाव या नाव जावन तांकां कांय फरक ना. सिग्नल फॉर यू संकल्प की बीजेपी हॅज नॉट कम्प्लिटली एक्सेप्टेड यू. 27 तुका बीजेपी वाले तुज्या अगेन्स्ट काम करपाचें आसा. पळय आयज मरे एक्सेप्ट करूं अशें म्हणनाका. एवरीबडी हॅज एक्सेप्टेड मी आनी तेज्या लागून आयज लोकसभाक जेन्ना काम करतालो पळय तेन्ना हांवें हॅव प्रूव्ड माय सेल्फ फॉर लोकसभा इलेक्शन बाय टेकिंग द मॅक्सिमम वोट कम्पेर्ड टू अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी. मिलिंद नायक ऑल्सो वर्क फॉर बीजेपी. ते तुमकां खबर ना. ते तुमकां खबर ना. सीएम वाज देयर. इट इज अ रेजिडेन्सी. तरी पासून कितें केला फाटल्यान ते तुमकां खबर ना रुपेश. लेट नॉट गो इनटू दॅट कॉन्ट्रोवर्सी. थंयसर नाका म्हाका तेंचें. बट इतलेंच सांगपाक सोदता हांव तुमकां कितें बाबा हांगा मुरगांवान इतलें थंड वातावरण आसा आनी आमी केन्नाच आयज कसली रिवेंज पॉलिटिक्स हांवें करूं ना. पयलीं हांगा रिवेंज पॉलिटिक्स कशें येतालें कोण घर बांदता तो बाबा तेजो सपोर्टर तेजें घर बांद उडय. आयज म्हाजो सपोर्टर नॉन सपोर्टर विरोधक आमचो बरो मागपी नाम सगल्यांक फ्रिडम आसा हांगा घरां बांदपाक. लोक बऱ्या भाशेन सुशेगाद हांगा शांततेन रावता. लोकांचे म्हाका जी मॅसेजी येता कॉल्स येता लोक म्हणटा बाबा ही रेस कर आमी तुज्या बरोबर आसा. बट म्हाका कोणा कडेन जबरदस्ती ह्या फोर्सान करपाची गरज ना. सो तेज्या लागून हांव तुमकां सांगता थंयसर अशें चलत या. सो जबरदस्तीन फोर्सान रेस करपाची गरज ना. जर लोकांक नाका जाल्यार नाका. लेट चल 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 आसूं वचूं म्हण ताका. ओके जेणी कोणी मायन बीन पळोवना पळय तेंच्या खातीर ही मिनी मायनीचेरूय अशें आसता न्ही. अशेंच आसता आमचें हें आसता. बट हे जे आसा ते मायनिंगेची एक्टिविटीज न्हू हे हांगा रोड करपाची ना ना ते जाल्लें आसा. मिसअंडरस्टँड की संकल्प हांगा मायन हाडटा म्हणून तितलेंच जाता निमित नाका. ओके सो आज ओके जावन दी. ओके सद्या सगळे तरेचो अनुभव तुमकां मेळटा थँक्स टू संकल्प आनी फॉर्म्युला 4 रेस. की कोणी जर ताका कास म्हणटा ती कास कशी वयर काडटा ही जर पळोवना कोण मायनींग एरियेंत रावना पळय तांकां खबर आसपाचें ना ताका गाडयेची कास म्हणटा ती कशी वयर काडटा ती बी नव्या भुरग्यांक पळोवपाक मेळटा. जालें. ओके सो हो इंटरव्यू अनएडिटेड आशिल्ल्या कारणान ह्यो सगळे विज्युअल्स तुमकां आमी अनएडिटेड दाखयतले. सो इन लास्ट सेगमेंट टू मेक थिंग्स क्लियर आतां सीएम येतले आनी सीएम वील टेक अ डिसिजन ऑन फॉर्म्युला 4 रेसींग. पळय सीएम वील कम जस्ट टू लिसन टू द ग्रीवेन्सीस ऑफ द पीपल इफेक्टेड पीपल. कोणाक बाबा हो विशय लागता म्हाका सगळ्यांक लागना हो फक्त लागता आमचे बोगदा एरियाक. सो बोगद्यावाल्यांचे ग्रीवेन्सीस आयकपाक लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येतलो हांव सगळ्यांक उलोव मारता की तुमी थंय येवचे तुमच्या मनान कितें आसा तो विशय सीएमा कडेन मांडचो. त्याच प्रमाणे
जेंका जेंका कोणाक मेमोरंडम दिवंक जाय तेंच्यांनी CMाक दिवंक शकता. त्याच प्रमाणे सगळे 25 कावन्सिलराक आमी आपयलेले आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक लागून. सो तेवूय अरेंजमेंट केल्लेले आसा. सगळे कावन्सिलरांनी येवपी आनी तुमच्या मनान कितें आसा थंय विशय मांडचो. त्याच प्रमाणे कितें एक्सप्लेनेशन जाय जाल्यार सगळे भाशेचे ऑफिसर आयज थंयसर प्रेजेंट आसतले हू आर रिलेटेड टू दीस फॉर्म्युला 4 प्रिपेरेशनाच्या भितर. तेज्या लागून सगळे टिमींग थंय आपयलेले आसा. आनी म्हाका दिसता हे सगळे आयकल्या उपरांत कितें कॉल घेवंक जाय तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घेतलो. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या गोवोरमेंटा कडेन इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल कितें बरें आसा वायट आसा त्या प्रमाणे आमी फुडें वयतले. ओके, लास्ट रेस केन्ना जातली, कितले तारखेक शेड्यूल आसा? 31 ऑक्टोबर, 1 नोव्हेंबर, 2 नोव्हेंबर. 31 ऑक्टोबर जी आसा ती प्रॅक्टीस रेस आनी 1 आनी 2 आसा ती एक्चुअल रेस. लोकांक येवन पळोवपाक मेळटा. लोकांक येवन पळोवपाक मेळटले जेंकां थंय स्टँड करतले आनी हे स्टँड जे आसतले ते जे टिकेट्स घेवन येता पळय तेंच्या लागून आसतले. आनी नॉर्मल आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांनी बाकीचे कोण आसता तांकां सेपरेट स्टँड आसता. सेपरेट स्टँड आसतले. सो जर रेस जाली जाल्यार तुमी पळोवपा या. जर रेस जावना जाल्यार एन्जॉय द पॉलिटिक्स ऑफ सद्या जे चल्लां पळय राजकारण, एन्जॉय. तुमी पळयतात आनी देव बरें करूं संकल्प. तुका वतान उबो केलो. नो प्रॉब्लम, संवय आसा पयलीं संवय आसा ताका. सो तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड।